Juan, da la pregunta. Okay, I have always seen Guru Danino Santo as a figure of a person with a lot of knowledge, that very good teacher, but maybe you can share some other side that is not that known about him. Like, was he a good fighter? What was his, maybe some insight on how he was evolving, or whatever you want to tell about Danilo Santos that is not the typical image that we all have as a teacher. He always seems very calm and teaching, but maybe it would be interesting if you can tell us some stories or something about some side that maybe is not that known. I'm particularly interested in if he's fighting a lot, or what his approach to martial art in his life in general. Okay. Can I translate the question first? Please, yeah, please go ahead. Le pregunté qué nos podía contar el de Danilo Santo, porque uno tiene siempre la imagen de Danilo Santo como muy tranquilo, haciendo clase, una persona que tiene mucho conocimiento, pero qué podía contarnos él sobre la parte tal vez que vio él más interna o más desconocida de Danilo Santo, por ejemplo, si peleaba mucho, o cuál era su visión personal de las artes marciales. Please go ahead. So I could talk about Dan Inosanto all night. Yeah, que podría hablar toda la noche de Danilo Santo. Yes, he was better than people think he was. Yeah. Dice que era mucho mejor de lo que la gente cree que es. There are some fight stories. Que hay algunas historias de pelea. And I think he would rather me not share those. Okay, pero que él cree que Guru Danilo Santo preferiría que él no las cuente. Okay. But I don't think that he's ever been outmatched in any way. Pero dice que en su opinión siente que nunca ha tenido un oponente a su nivel. So his contribution to the martial art, he is the greatest martial artist of our time. Dice que en su opinión Danilo Santo es el más grande exponente de las artes marciales de nuestros tiempos. And I include Bruce Lee and those people in that. Incluyendo a Bruce Lee y otras personas en ella. Because of the influence that he has had on all of us. Por la influencia que ha tenido en tantas personas. So his research, su búsqueda, his intellect, su intelecto, his physical ability, y su habilidad física, and his dedication, y la dedicación, have given us this gift. Han sido un regalo para todos ellos. So he comes for a seminar, or you go to the school or whatever, and he gives you 75 years of martial art research, dedication, work. You know, the guy trains 6 hours a day. Dice que tú vas a una clase, un seminario, y recibes 75 años de experiencia marcial, que aparte de mucha dedicación, que entrenas 6 horas diarias. And I believe his biggest contribution was to tell all of us, so you guys, me, he told all of us to do this art our way. You have to do what you need to do, Ricky. So that many times. Que dice que su mayor contribución fue decirle a todos que tenían que practicar el arte en su propia manera. Claro. Yeah. So the information is amazing, but the permission to use that information in your life the best way you can, that is amazing. No other teacher does that. Dice que la información en sí es buena, pero la posibilidad de hacer lo que tú quieras con esa información es lo que es realmente excepcional de lo que le entregó Guru Danilo Santo. So he's a very humble
person. que es una persona muy humilde, And I think everybody can feel that. You feel that. que eso él cree que se puede sentir y que la gente puede verlo, He's a very, very spiritual person. Muy que bien. es una persona muy espiritual, So his faith is very important to him. que para él la fe es muy importante. What else would I say? Boy, you know, he's amazing. I tell you, I still believe, I believe strongly that God watches over me. Ujú. Él cree que Dios lo cuida It's true in my life. y es cierto en su vida. Otherwise, how does some guy from Minnesota Ujú. meet and train under Dan Inasana? Que si no, ¿de qué otra manera habría sido posible que una persona de Minnesota pudiera encontrarse y entrenar con Daniel San? That's amazing. Que eso es sorprendente. I mean, I just can't even tell you. It's amazing to me. Yeah. So- Que para él es extremadamente sorprendente, que casi que no sabe cómo explicarlo. Sí, al igual que usted, Sifu, al igual que usted, yo también. De hecho, a mí muchas personas acá en Chile, porque si ahí en Chile, si se habla de Jeet Kune Do, por ejemplo, se habla de Bruce Lee, pero a mí me preguntan si yo soy fanático o admirador de Bruce Lee. Yo digo, no, yo soy admirador de Daniel Santos. Yeah, he said that he feels the same, that when people know that he practiced Jeet Kune Do, they say, so you're fanatic of Bruce Lee? And he said, no, I'm a fan of Daniel San. Exactly. Yeah. Exactly. Exactamente. Otra pregunta que yo quería hacerle a Guru y Guru. ¿Qué es lo que usted tiene un programa de entrenamiento en su academia? Así como también lo tiene Guru Daniel Santo con diferentes disciplinas. Ahora con el tema de la pandemia, para que también la gente sepa y la gente que está interesada, como ya se puede hacer de forma online, cuéntenos un poco cómo usted lo hace, qué días entrena, por ejemplo, el Kune Do, qué día entrena Kali, qué día entrena Pilar. He's asking, you have a program with different martial arts that you teach in your school. So how are you doing that during the pandemic? You're teaching on Zoom. You're taking one day for Jeet Kune Do, one day for Kali, one day for Silat. You do everything mixed. But how do you approach it for the different curriculums or of the different martial arts? So my Kali class mixes Kali, obviously, and Panantukan. It's about half and half. Uh-huh. Su clase de Kali es Kali, Panantukan, mitad y mitad. So usually it's half, Kali, we do weaponry of some sort. Uh-huh. And then we do half Panantukan, or punching and kicking and whatever. Okay. Para Kali la mitad es arma y la otra mitad es mano vacía. Okay. And the JKD we mix in all the time when we can. Uh-huh. Y en Jeet Kune Do lo hacen el más tiempo que puedan. And then we have a separate Silat class. Y tienen una clase separada de Silat. Yeah. And then now our gym is open, so we have other classes now as well. Uh-huh. El gimnasio está abierto y hay otras clases. Yeah. So the Muay Thai class is open, the Brazilian Jiu-Jitsu class is open. We have other classes now. Muay Thai está abierto, Brazilian Jiu-Jitsu está abierto y hay otras clases también. Uh-huh. Quiero probar su memoria, a ver si usted se acuerda, pero usted me hizo un obsequio a mí, no sé si se acuerda, pregunta de detalle. O sea, perdón. He wants to test your memory. He said that you gave him a gift, that if you remember what was that gift. My memory is so bad. I don't. No. Ahora se lo voy a mostrar. He's going to show it to you. Okay. Oh, I do remember now. Yes. Sí, I dice que love ahora lo those recuerda. t-shirts. I like the long sleeve. I like that. Dice que Yeah. yo lo guardo como un tesoro para mí. It's a treasure for him, so he loves it. So. Oh, wonderful. That's wonderful. Wow, I liked those t-shirts. I really like that. That's wonderful. Que le gustan esa polera y que le parece muy maravilloso. Ya, me toca a ti, Juan. Hopefully I'll be back there soon. Que espera poder venir nuevamente.
Aquí, Sí, sí, también pero sí. nosotros también esperamos eso, Sifu. Yeah, yeah. He also hopes to see you soon, also here in Chile. Yeah, that would be fun. We'll ¿Sí, see. Juan? We've got to get out of this pandemic first. Yeah, que primero hay que salir de la pandemia. Yeah. So, what in terms of different martial arts, what do you think is the latest martial art that has more influenced JKD? Is it still maybe Brazilian Jiu-Jitsu, or is it a new wave of some new martial arts that has influenced JKD? Le pregunto que cuál es el arte marcial más nuevo que él siente que haya influenciado el Jeet Kune Do. Well, you have to understand that the role of Bruce Lee and Dan Inosanto and the Jeet Kune Do era was that they broke open the world of martial art. Yes. Dice que el rol de Dan Inosanto y Bruce Lee fue que abrieron el mundo de las artes marciales. As far as that level of influence, I don't see anything right now. A ese nivel de influencia no ve nada en estos momentos. But the current martial arts, I would say, are Brazilian Jiu-Jitsu, yes. Y de las artes marciales del momento diría que sí, Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai, yes. Muay Thai, All the different wrestling arts, shoot wrestling, Western wrestling, all those. todos los tipos de lucha. But we are still ahead of the game. Pero que Jeet Kune Do aún está por delante del juego. In this modern era, they have forgotten some things. Que en esta era moderna se han olvidado ciertas cosas. You two are a good example Que nosotros dos seríamos un buen ejemplo. because they've forgotten the Silat, Que se han olvidado del Silat, they've forgotten the JKD, se han olvidado del Jeet Kune Do. they've forgotten arts like Wing Chun. All these parts, all these arts have a small part. They have a part to play in this mix. Que todas estas artes tienen un lugar en esta mezcla y han sido dejadas de lado. If you just look at the kickboxing, just look at the kickboxing world. Si solo ves el mundo del kickboxing, Muay Thai now is big, right? Thai boxing, big. yes, el Muay Thai es muy grande. But from a JKD mindset, we say, okay, I still need to train in French Sabat. Yeah. I still need to train the Junfan martial art. Pero claro que aún se necesita trabajar Sabat, aún se necesita trabajar en la parte del Jeet Kune Do, del Junfan. Different boxing methods. Panantukan is very important. Panantukan es muy importante también. Yeah, these are all pieces. Yes. And even you can see now, sometimes in MMA, they're catching up with some, for example, the kicking to the low part of the leg or intercepting to the knee. Those kind of kicks comes. You see a lot of Jeet Kune Do, and it's just now becoming popular in MMA. Que hay patadas del Jeet Kune Do, o que son muy popularizadas por el Jeet Kune Do, que recién ahora se están volviendo populares en las artes marciales mixtas, como la patada cuando interceptan a la rodilla o a la parte baja de la pierna. I have a good story for you. Una buena historia para nosotros. So Eric Paulson came to Minneapolis with Dan Inosanto. Eric Paulson fue a Minneapolis con Dan Inosanto. So he said he was just after one of his fights. He won a championship fight in Japan. Había ganado recientemente un campeonato en Japón. And he came and he goes, he's talking to me first, right? And he comes, he goes, oh, Sifu, I use the hammer fist a lot. Hammer fist really works. Eric Paulson me estaba contando que había usado mucho el hammer fist, el golpe de martillo, y que realmente había funcionado muy bien. Dan Inosanto was standing next to me. Y Dan Inosanto estaba al lado de él. And he says, Rick, I showed you that. I taught you that. Now look at this. y Dan Inosanto le dice, pero Rick, si yo te enseñé todo eso. And then he went with hammer fist technique, all different kinds, for about maybe 2 to 3 minutes. Y les dio una lección de hammer fist de alrededor de 2 o 3 minutos. Different techniques. Con diferentes técnicas.
He's throwing Eric, he's throwing me. que empezó a lanzar a Eric y a él, At the end, y al final, both Eric and I looked at each other and went, oh shit. que los dos se miraron y quedaron desconcertados. It was amazing. Y que fue sorprendente. So he thought he had discovered something that was already there. that's exactly right. So here, he's all proud I use this, and Guru Inasano steps in and goes, Rick, I showed you that. I taught you this a long time ago. Claro que Eric Paulson estaba feliz porque pensó que había descubierto algo, que había encontrado algo nuevo y ya Danilo Santos lo había explicado antes y le volvió a dar la clase y no era nada nuevo. Muy buena la anécdota. Yeah. But Eric Paulson was smart enough and talented enough to adapt it and put it in the ring. Yes. Pero Eric Paulson fue inteligente para poder adaptarlo y llevarlo al ring, a la competición. Yeah. He's amazing. Yeah, he's very good. Así que fue muy bueno. Sifu, ¿usted conoce a este personaje? Do you know him? Who? He's going to show you. Oh, yeah. That long time ago. I was younger then. Sí. Recuerdo que usted dijo, recuerdo algo que a mí siempre me quedan grabadas las cosas positivas y de la parte de la persona, en este caso tuya. Usted me dijo a mí que Danilo Santos le dijo a usted que recién iba a ser un alumno cuando usted cumplía 50 años en este caso. Y ese año usted cumplía 50 años en el 2008, ¿te acuerdas? He said that he remembered that you told him that Danilo Santos told you that he would consider you a student until you get 50 years old, and that was in 2008 that you got 50. Yep, he was right. He said to me, Rick, you'll be a beginner until you're 50. Yeah, que sí, que le dijo que iba a ser un principiante hasta que tuviera 50. Yeah, and I believe that. His instructor, Johnny Lacosta, told him that. Que su instructor, Johnny Lacoste, le dijo a él lo mismo. But it's true. Yeah. It's true. Because right now, some things are becoming more clear. I see more now than I used to. I can't do everything. That's the frustrating part. Yeah. Sometimes when you see it, now you can't do it. So, yeah. Dice que lo frustrante es que ahora que lo ve, ya no puede hacerlo. it's like the grappling. Yeah. On the ground, I can see it. I see it, but I can't do it. Yeah. Dice que, por ejemplo, sobre todo en la lucha en el suelo, que ahora lo ve muy claramente, pero ya no puede hacerlo. Yeah. That's why I'm so blessed. I have my partner, you saw her earlier. I think she had to go, but she is so good for me because she helps me demonstrate and do everything. She helps with all of the stuff so much. Oh, there she is. Sorry. Say hi, Linda. Hi. But I couldn't do what I do without her now. Yeah. She's amazing. So I think sometimes you have to get a helper if you guys, and you'll get there, just get somebody to help you. Yeah. Dice que ella lo ha ayudado mucho, que gracias a ella ha podido mostrar y explicar muchas cosas. I think I embarrassed her. Dice que cree que la avergonzó. Actually, she's tough. I don't think she gets embarrassed. She tends to embarrass me sometimes. Pero que en general ella lo pone en vergüenza a él. She's heard it all. I'll tell you. We travel everywhere, and I think she's heard everything. Yeah. Y que ella ha escuchado de todo, ya han viajado a muchos lugares. She loves my jokes, though. Oiga, Sifu, yo quería también hacerle honor a la grandeza como persona que usted es, porque usted, una vez yo le pregunté que quién sería como para usted el mejor alumno. Uno puede pensar que usted puede decir, no sé, un alumno que es muy rápido, un alumno que es muy fuerte, pero usted me dijo que para usted uno de los mejores, o el mejor alumno que tenía usted era, y ahora Sifu Diana, o Diana, que a lo mejor no era la más rápida, a lo mejor no hacía todo lo que hacían los demás, pero ella podía hacer el arte. He said that
he once asked you who was your better student, and you said it was Diana or Diana, and because she wasn't maybe the fastest, but she could perform the art. So I get this question quite often, and Diana's a good example. But I get that question quite often about who are the best students. Mm-hmm. So I have a guide that I use, and maybe this will help you guys too. I look at the distance traveled. So some people, when let's say Greg Nelson or Eric Paulson or Dave Leach or any of these super athletes, right? And you watch them and you go, wow. Yeah. Dice que tiene alguna manera de medirlo y que, por ejemplo, uno ve a estos alumnos que son súper atletas y que son sorprendentes. But maybe when they first came in on a scale of 1 to 10, right? 1 to 10, they were a 6 or a 7 already. Y que cuando recién llegaron en una escala del 1 al 10 ya eran un 6 o un 7. And they improved to an 8 or a 9, right? Y mejoraron a un 8 o un 9. Amazing. Amazing. Watch, wow. But some students came in at a 2. Pero algunos alumnos llegan en un 2. And they improved to a 6 or a 7. Y suben a un 6 o a un 7. It's a bigger improvement. Pero eso es una mayor mejora. Even though maybe they're not so amazing. Incluso no son tal vez tan sorprendentes, pero en proporción lo que mejoraron fue mucho más. But to me, they're amazing. Pero para él, y eso para él es realmente sorprendente. Sí, Juan, antes de tu pregunta, quiero aprovechar de mandar un saludo a Sifu Diana, porque no sé si usted sabe, pero bueno, ¿cómo está ella? Porque ella tuvo una lesión en su pierna, ¿verdad? He is asking how is Sifu Diana doing, because he said she had an injury on her leg. Yeah, she had her knee replaced. Le tuvieron que reemplazar la rodilla. Yeah. Así que le enviamos un saludo desde Chile, digamos. Yeah. Yes, he sends his greetings and he hopes she's doing good. I will tell her that. She's doing a lot of shooting. She's a firearm instructor. Que es una instructora de disparo táctico, que hace mucho disparo. Yeah, Juan. Yeah. So when you came to Jeet Kune Do, what was your background, and how do you feel the Jeet Kune Do changed your vision of martial arts, and how the evolution of that change has improved or shown into your life until now? You have been training like 40 years. So how does, from the beginning, when you came from a background, you felt the change when you saw Danny Santo, and how is it that goes until now, that 40 years later? Le pregunté cómo había sido el cambio desde que llegó, cuando se sorprendió de ver a Danny Santo, que venía desde otro bagaje de artes marciales, y cómo es esto 40 años después. So I grew up with, my father was a football coach. Su padre era un entrenador de fútbol. Probably the greatest man I've ever known. Probablemente el hombre más grande que haya conocido. So I was used to sports. Entonces él siempre estuvo acostumbrado a los deportes. Only problem was I wasn't very good at football. Pero no era bueno para el fútbol. So I took up martial arts to get better. Entonces tomó artes marciales para ser bueno. Okay, but the one thing that I was okay with was I was a skier. Pero él era bueno para esquiar. And we actually had a little professional ski circuit here, and I made some money doing that. So he supported my skiing. Él era muy bueno para esquiar, incluso profesionalmente lo hizo. So when I came to Jeet Kune Do, I already had seen a lot of contact. Cuando llegó a Jeet Kune Do, él ya había visto una gran cantidad de contactos. Okay, so I liked the training. ¿Le gustaba el entrenamiento?
We've already talked about the sparring and the different things, Yeah. but I like the thinking. Le gustaba también la parte de pensar. In my college, I was a philosophy major. Él hizo un major en filosofía. So I liked how they thought, how much thought went behind martial art. Le gustaba la cantidad de pensamiento que había detrás del arte marcial. The Silat systems are like that Los estilos de Silat son así. because the whole culture is behind the art. Porque toda la cultura está detrás del arte. That's true. And so each of these arts has its own culture, its own philosophy, its own traditions, its own religion sometimes. Y cada uno de estos artes tienen detrás de sí su cultura, sus costumbres, incluso sus religiones. I was fascinated. Y eso le pareció fascinante. I was blessed enough to have a lifestyle where I could go to martial arts seminars all over the country every weekend. Él tuvo la suerte de que su estilo de vida en ese momento le permitió poder ir a muchos seminarios de artes marciales durante los fines de semana. So we could see Dan or Sifu Nasano, we could see Sifu Nasano twice a month, 3 times a month, and then I would go stay in California for the summer. Entonces él veía a Sifu Danilo Santo 2 o 3 veces al mes y en el verano se iba a quedar en California. I can tell you a funny story. I have, on my first honeymoon, I got married to my wife, my first wife. We went to California. I dropped her off in San Francisco and I went to LA and trained for 5 days. Dice que en su luna de miel fueron a California con su primera esposa y él la fue a dejar a San Francisco y se fue a entrenar 5 días a Los Ángeles. Yeah. That's why she was my first wife. Yeah, y por eso fue su primera esposa. Claro. Yeah. That was good. Sí, pues, yo tengo una pregunta. También cuando conversamos en 2008, usted dijo, bueno, fue hace 13 años atrás, entonces por eso va mi pregunta. Usted dijo que, ¿cuál era la parte de entrenamiento que usted hacía? Usted, para sí mismo, usted decía que para usted lo más importante era poder conservar y poder mostrar el arte, poder mantenerse en movimiento y en menor grado tener una habilidad en combate. Pasando todos esos años, desde 2008 que lo conversamos hasta el día de hoy, ¿en qué está usted ahora? ¿Cuál es su camino? He said that when you came here in 2008, you told him that you practice because first to preserve the art, second to keep on yourself moving, and third, and a very small piece because of the fighting. Yeah. How do you feel about that now, like 12 years later? I believe that we are, all 3 of us are involved in the fountain of youth. This is the best way to go through life, I think. Dice que las artes marciales son la fuente de la juventud, que es la mejor manera de llevar la vida. De hecho, my hope for you there in your country is for you to have thousands of students. And I'll tell you why. It's not about money. It's not about money. You have, both of you have the ability to improve people's lives, especially right now. Dice que esperaría que, bueno, en este caso nosotros pudiéramos tener miles de alumnos, porque no se trata del dinero, sino se trata del impacto que uno puede causar en las personas a través de la enseñanza de las artes marciales, sobre todo en estos momentos. And I hope I can help, you know, even on the computer, I can help promote JKD and the whole Kali JKD philosophy in Chile. Y que él espera poder promover, aunque sea a través del computador, el Kali y el Jeet Kune Do y la filosofía acá en Chile. Yeah, and everybody, I really want to help the public know about you. Y que realmente le gustaría ayudar al público a conocer about us, about him, about...
Yes. Yeah, sobre Let me tell you nosotros. this. Somebody will make a fortune and make a big school in Chile. Someone will do it. Mm. I hope it's you guys. Y dice que si alguien logra hacerse una fortuna con la arte marcial, espera que seamos nosotros. I hope No so. creo, no, Sifu, I no. don't think so, but I hope so. Yeah. Well, you never know. I think this art can help the whole art now, not just JKD, but Kali, the whole way to think can help people a lot. Yeah. Dice que la manera de pensar de las artes marciales puede ayudar mucho a la gente. I agree. When I was in Chile, I had a chance to sit with Ivan's mother. Cuando estuve en Chile conoció a la mamá de Iván. And she explained to me about the dictator and about the really bad days. Y que ella le contó sobre la época en que estaba Pinochet el dictador y los tiempos malos. So Chile, in some way, Chile is still healing. Que en alguna manera Chile todavía está sanando eso. I think you can help. Y las artes marciales también ayudan con eso. Así es. Juan, ¿la última pregunta? Okay, so this is my last question, and it's a question I always do. What do you train today for yourself? What no regarding students, what when you're alone, when you want to train, what do you train for yourself? What's your interest? What are you searching or researching these days, and what do you train for yourself? Le pregunté qué está revisando, o qué estudia él, o qué entrena él hoy en día para él. So I start with a very slow warm-up. It usually involves weaponry of some sort. There's always weaponry. So you have Con un something calentamiento suave, por lo general con algún tipo de arma, that takes about 30 minutes. alrededor de 30 minutos. Then I do my stretch, loosen the muscles. That takes about 25 minutes. Y 25 minutos de elongación. Okay. Then movement, which is everything from any kind of movement, kickboxing, etc. That's 30 minutes. Después hace 30 minutos de movimiento, de cualquier tipo de movimiento, kickboxing o cualquier movimiento. For me, this is empty hand carenza. Que eso es para él la parte de mano vacía, carencia. Okay, so this is every day. Now it changes. It depends on the day. Que depende de todas maneras del día. So sometimes I ride the bike and then do my weight training. I do weightlifting. Algunos días anda en su bicicleta y levanta pesas. I try to do the wooden dummy, Intenta practicar en el muñeco de madera, heavy bag. el saco, golpear el saco. I hit the tires with the use the stick on the tires. I hit the car tire. Con el bastón golpean los neumáticos. I'm trying to do the speed bag again, but my shoulders I have arthritis, so it hurts a little bit. Está tratando de volver a golpear la pera, pero por su artritis le molesta un poco el hombro. And then for partner training, I do that when I teach usually. Y el entrenamiento con un compañero lo hace por lo general al mismo tiempo que está enseñando. So I can go around and get my hands on everybody. Entonces también puede ir y compartir las manos con todas las personas que están presentes y sentir distintas manos. This is why I love having a Silat guy on here. Y por eso le gusta tener una persona del Silat. There's nothing more fun than the one student who says Silat doesn't work. Y dice que no hay nada más divertido que cuando llega alguien y le dice que el Silat no funciona. I love that question. Yeah, me too. But I get that all the time. I just had one that came in and said, JKD, all that trapping, that doesn't work. Dice que recién tuvo una persona que llegó y que le dijo que el Jeet Kune Do no funciona. Then he says, you know, that straight blast shit, that doesn't work. Le dijo que esa cosa de los puños en cadena no funcionaba. I said, really? Y él le dijo, ¿en serio? Unless they've changed the human face lately, it works pretty well. Y dijo que a menos que el rostro de lo humano hubiera cambiado, a él le había funcionado bastante bien. So, Yeah. no, but Yeah. I love my training. That's my time. And I really enjoy it.
que le gusta mucho su entrenamiento personal, que ese es su tiempo y que realmente lo disfruta. I think for everybody, before we have to close, that is the message, is to, you know, they should come to you guys and learn the art, but then enjoy the art. Enjoy it. Dice que si puede dejar un mensaje sería ese, que la gente se acerque, aprenda artes marciales, pero que por sobre todas las cosas lo disfruten su arte marcial. Michael Jordan, famous basketball player, Michael Jordan. Yeah. He said, first you have to give them the love of the sport, then they will put in the hard work. But first comes the love of what they're doing. Dice que Michael Jordan decía que primero hay que entregarle a la gente el amor por el deporte y que una vez que sientan ese amor por el deporte, después ellos mismos van a poner el trabajo duro. That's very wise. Thank you, guys. I really appreciate it. Thank you so much. Muchas gracias. Dice que muchas gracias, que lo aprecia y que muchas gracias. Okay, I'll message. Sí. Dile que ya nos queda un minuto, por ende le vamos a agradecer el contacto. Muchas gracias. Espero poder compartir nuevamente acá en Chile cuando venga nuevamente Sifu. He's very thankful for your time and he's very happy to see you again and he hopes to be able to meet you again here in Chile. And for me also, it was a pleasure to meet you. I didn't know you and I think you're a great person. Thank you very much for your time. Thank you, guys. I look forward to it. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Thank you very much. See you again. Bye-bye. Bye.